أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. This is Nur Aisha और आज lesson number 2 हरूफ मुरक्कबात means compound letters. Two or more letters combine join together to form a murakkab compound. Pronounce each of murakkab letters separately like mufradat letters. Make sure in this lesson also to pronounce the letters in the established manner, that is with the Arabic accent. When two or more letters are joined together in writing, their shape gets changed a little. Usually the head of the letter is written and the body is omitted. Identify the letters which are the same when in the compound form by the difference in the number and position of the dots. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif, Lam, Alif, Lam, Alif, Ba, Alif, Noon, Alif, Ta, Alif, Ya, Alif, Tha, Alif, Sheen, Alif, Sin, Alif, Fa, Alif, Qaf, Alif, Jim, Alif, Kha, Alif, Ha, Alif, Ain, Alif, Ghain, Alif, Sad, Alif, Dad, Alif, Ta, Alif, Za, Alif, Mim, Alif, Ha, Alif, Kaf, Alif, Lam, Ba, Kaf, Ba, Kaf, Ta, Kaf, Tha, Kaf, Fa, Ta, Ba, Sin, Lam, Shin, Lam, Sad, Lam, Dad, Lam, Fa, Lam, Qaf, Lam, Ain, Lam, Ghain, Lam, Kaf, Lam, Kaf, Noon, Ta, Noon, Za, Noon, Jim, Dal, Kha, Dal, Ha, Dal, Ain, Dal, Ghain, Dal, Kha, Dal, Kha, Za, Ha, Ra,
با را يا را طا را ظا را با ميم نون ميم تا ميم يا ميم ثا ميم شين ميم لام جيم عين جيم حاء جيم با جيم با عين يا غين نون صاد فا صاد قاف ضاد با سين يا سين تا سين فا قاف 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 شين قاف سين قاف عين قاف حاء قاف لام كاف فا كاف تا كاف كاف واو ها واو ميم واو با يا نون يا تا يا يا همزة واو همزة يا با تا نون تا 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 يا تا عين طا فا ظا با لام با با ها ميم با عين دال عين با دال حميم دال ها لام كاف يا ها با خا طا فا ثا
ميم نون حا سين نون فا همزة تا سين خا طا خا لام قاف فا لام قاف عين لام قاف نون صاد را قاف تا لام يا لام جيم تا جيم دال طا با عين با لام غين نون فا سين جيم نون تا سين همزة لام قاف سين طا صاد فا تا شين ميم سين خا شين يا عين يا را غين بارا ميم طارا عين شين را عين سين را لام لام شين كاف را با سين